बंधु माने आसुची महासूर्यपराग एवं एही सूर्यपराग परठारु बदली जीव सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक जीवन। बंधु माने आपणकर जदि सिंह राशि होइथाय तो भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु आपण 10 मिनिट समय निज पाई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। कारण सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही सूर्य पराग ठारू संपूर्ण भाव बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फल आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउछि। पुनर्बार एही सूर्य पराग ठारू आपणकर जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक राशि रे चतुर्ग्रही जोग बनिबाकु जाउछि। आपणकर सप्तम भावरे बुध शुक्र एवं सूर्य चलन करिवे। पूर्वरु बुध शुक्र एवं सूर्य आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करुथिले, जहा फल आपणको अनेक समस्या देई गति करिबाकु पडुथिला। कारण षष्ठ भावटी को कुंडली रे भलो बोली माना जाई न थाए, तो ग्रह मानकर स्थिति खराब थिबारु आपणको अनेक समस्यार सामना करिबाकु पडुथिला। किंतु एही सूर्य पराग परे एही चारोटी ग्रह आपणकर सप्तम भाव को आसी जिबे, शुभ स्थान को आसी जिबे, जहा फल एमाने आपणको शुभ फल प्रदान करिवे। बुध एवं शुक्र आपणकर सप्तम भावरे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करिवे, जहा फल आपणक भाग्य रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे एपरि किछि घटिबाकु जाउछि कि जहा आपण स्वप्न रे मध्य कल्पना करि नथिबे। एही सूर्य पराग ठारू आपणक जीवन रे किछि खास हेबा पई जाउछि। अनेक दिगरु आपणको लाभ प्राप्ति हेबाकु जाउछि। अनेक गुडिए खुशी मध्य आपणको मिलिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही सूर्य पराग ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य सिंह राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देउथिला, आंठु गंठी बिंधा पिठी रे जंत्रणा देखा देउथिला, बेले बेले आपण ओभर थिंकिंग मध्य करुथिले। किंतु आपण लक्ष्य करिवे एही सूर्य पराग परे आपणकर से सब समस्या दूर होई जिवो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। आपणकर जहाँ भी किछि स्वास्थ्य जनित समस्या थिला से सब दूर होई जिवो। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। आपणकर शिक्षा क्षेत्र कथा जदि कहिबा तो विद्यार्थी माननकु अनेक शुभ फल मिलिबाकु जाउछि। कारण ज्ञानर कारक ग्रह गुरु आपणकर एकादश भावरे रही आपणकर पंचम भाव को देखुछंती, जहा फल आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो, मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो। आपणक निजर बुद्धि और ज्ञान बल आपण पाठपढ़ा क्षेत्र में बहुत किछि उन्नति पाई परिबे। पूर्वरु पाठपढ़ा को लेकिन आपण कन्फ्यूज रहुथिले, कौन करिवे कौन नाही ताहा आपण जानि पारु नथिले। पाठपढ़ा रे आपणकर आग्रह आसु नथिला, किंतु आपण लक्ष्य करिवे एही सूर्य पराग परे पाठपढ़ा रे आपणकर आग्रह आसीबो। आपण निजर पाठपढ़ा को लेकिन सीरियस रहिबे। जदि एही सूर्य पराग परे आपणकर किछि एग्जाम अछि तो एग्जाम आपणक पई बहुत भलो रहिबो। जदि आपण किछि एडमिशन नेबा पई चाहुथिले, किछि फॉर्म फिलअप करबा पई चाहुथिले तो सेथि पई मते समय बहुत भलो रहिबो। मोटामोटी भाबरे कहिबाको गले एही सूर्य पराग ठारू विद्यार्थी मानक पई समय बहुत भलो रहिबो। आपणकर प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा तो पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। कारण गुरु आपणकर एकादश भावरे गोचर करुछंती एवं सूर्य आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करुछंती। गुरु एवं सूर्यଙ୍କ मध्यरे षडाष्टकर निर्माण हेउछि, जहा आपणकर प्रेम जीवन रे अनेक समस्या सृष्टि कराउछि। आपणଙ୍କ मध्यरे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराउछि। किंतु सूर्य जेतेबेले आपणकर सप्तम भाव को आसी सारिछंती तो एही दोष कटि जाइछि एवं वर्तमान आपण ए सबुरे सुधार देखिबाको पाइबे। आपणଙ୍କ मध्यरे पूर्वरु जहाँ भी किछि मिसअंडरस्टैंडिंग थिला, जहाँ भी किछि समस्या थिला से सब समाधान होई जिवो। आपण परस्पर को बुझी पारिबे। आपणଙ୍କ मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो। एमिति कि आपणଙ୍କର प्रेम विवाहर रूप मध्य नै पारे। आपण दुई जण मिसी किछि बड़ डिसिजन नै पारंती,
ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ, ପାପୀ ଗ୍ରହ। ତ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ପଟୁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ, କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଲର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ଏମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି କିଛି ତ କାଲି କିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁକିଛିକୁ ଆଭଏଡ୍ କରି ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ନ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରହୁଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 23 ତାରିଖକୁ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 23 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେଲ୍ ପରଚେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଡିଂ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏଇସବୁରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 23 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିଥିବା ହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ତାହା ହଠାତ୍ କରି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଯିବେ, ତ ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି ଯେମିତି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। ଯଦି କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିବା, ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିପାରନ୍ତି, ନୂଆ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରନ୍ତି। MMC ରିଲେଟେଡ୍ କାମ ଆପଣ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟର, ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏସବୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ଆପଣ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, କାଉନସେଲିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାକିରି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର 70% ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ 30% ରହିଲା, ଆପଣ ଟିକେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ବି ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।